हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आयज न्यूजाचेर एक बातमी पळयली आनी त्या बातमेन हांवें आयकलें की म्हादई नदीची जी केस चालू आहा त्या केसीक जो एडवोकेट यूज केला तेका खंय 7,85,00,000 रुपया फारीक जाले. आतां 7,85,00,000 फारीक करून सरकारान येदेन कितें तीर मारलो? आयज म्हादई नदीच्या केसी खातीर इतले कोटी तुमी आतां मोडले तरी पूण आमकां यश मेळना. कर्नाटका तेवटेन काम करीत आसा, कर्नाटका आपलें काम करीत आसा. ते वचून प्रधानमंत्रीक सुद्दां मेळटा, होम मिनिस्टराकूय मेळटा, आपलें काम तेंच्यांनी चालूच दवरलां. आमचो CM कितें करता तें आमकां खबर ना. पूण खंय ना खंय तरी आमकां लुकसाण जाता. आमकां एका वाटेन हेंय लुकसाण जाता उदकाचें आनी दुसऱ्या वाटेन सरकाराच्या तिजोरेकूय लुकसाण जाता. आयज इतके पयशे मोडून कितें यश मेळ्ळें तें सांगपाचें. आतां कोर्टान खंय केस खंय बोर्डाचेर एक फावटी येवकूच ना खंय, आनी येवंक नासतना खंय तो जो एडवोकेट आहा तो केसीक पावलो काय. आतां जे डिजिटल इंडिया म्हणटा न्हू तेचेर तुमकां केस चॅक करपाक कळना. तो केसीक पावलो म्हटल्यार तेची फी लागू जाली. कितें? सो डिजिटल इंडिया म्हणटात तें कितें? सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार पयशाची सरकारी तिजोरींतली नाशाडी चालू आसा. आयज एका वाटेन म्हादईचें उदीकूय तेंच्यांनी आडयलेलें आसा. आमकां गोंयकारांक जाय तें उदक मेळना, उदकाक त्रास जाता. कितें ते जंगलांच्यान जे म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरीनसून जें उदक येता तें उदक झाडां पेडांक ते जंगलांतले आनी जनवरांक आनी पशु पक्ष्यांक सुद्दां यूज जाता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार दोनूय सरकारांनी मेळोन बसोन चर्चा करून हेचेर एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा. कितें आयज पयसो खूब खर्च जालो सारको, हेचेर सरकाराक जाप दिवची पडटली. दुसरो मुद्दो आयचो आमचो तालिगांव शेतान उजो लागलो आनी उजो कंट्रोल करपाक 6 ते 7 वरां लागली. सकाळीं 11 न्यूज पळयली आमी. तेच्या उपरांत फायर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स थंय पावले. थंय पावून तेंच्यांनी ऑपोजीट जे बिल्डिंगी आहा तेतून जो धुंवर जालो, कितें त्या धुंवरान लोक सारके सफोकेट जाले, ते लोकांक तेंच्यांनी भायर काडले. आतां म्हाजो एक प्रश्न विचारता म्हणून रागार जावं नाका. तुमी जेन्ना चुकतले तेन्ना आमी विचारतले, डिझास्टर मॅनेजमेंट कित्याक सोमतेच थंयसर पावना? आनी जेन्ना हे असले इन्सिडंट जाता त्या टायमाचेर एम्ब्युलन्सीस बेगीन कित्याक पावना? आनी अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता त्या टायमाचेर ऑन द स्पॉट सरकारान इनिशिएटीव घेवन कितें फायर ब्रिगेडी बरोबर एम्ब्युलन्सूय पावपाक जाय आनी तेंच्या बरोबर डॉक्टरूय पावपाक जाय थंयसर. जे फायर ब्रिगेड्स येयल्ले उजो पालोवपाक, कितें तेंचे कडेन उजो पालोवपाक जायना जालो. तेंच्यांनी काम बरें केलां, म्हाका तुमच्या कामा बद्दल कांयच डावट ना. कितें तुमी बिल्डिंगेन लोकांक बीन थंय सेफली भायर काडले, लोकांक थंयसर प्रिकॉशन दिले, सगळें तुमी हें केलें, तें बेस्ट काम केलें सारकें. एक फायर ऑफिशलाक आमी पळयला ल्हान भुरग्याक घेवन तो बेगीन भायर येयलो. बेस्ट काम केलें तुमी. तुमचे आतां शेतान जो उजो लागलो न्हू तेका 5-6 वरां कित्याक लागली काय म्हणटा. डिझास्टर मॅनेजमेंट मॉक ड्रिल्स करता, पुलीस मॉक ड्रिल्स करता, कितें बाकीची कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा फायर मॉक ड्रिल करता. ते मॉक ड्रिलान तुमचें परफॉर्मन्स बरें आसता, पूण इन रियलिटी जेन्ना हे सगळे इन्सिडंट जाता त्या टायमाचेर तुमी फेल ठरता. कित्याक? शेतान वचपाक तुमची फायर ब्रिगेड वचोंक शकनासली? शेत सुकें आसा मरे. शेतान मशिनां वयतात, शेत करपाक मशिनां वयता, जाल्यार तुमचे फायर ब्रिगेडी शेतान कित्याक वचोंक ना? वाट नासलेली? एमर्जन्सी वाट करून ठेवूंक नासलेली? जेन्ना वर्सान थंयसर शेताक थंयसर जेन्ना उजो घालता, आतां कोणी घातलो कसो घातलो तें आमकां खबर ना. त्या टायमार ते शेताक वचपाक वाट ही आसूंकूच जायी न्हू, आनी तुमची गाडी थंयसर पावोवंकूच जायी. आनी अशेंय आयकलां की उदकूय मातशें कमी पडलां म्हणून. खरी खबर काय खोटी खबर ती म्हाका खबर ना. काम तुमी बेस्ट केलां, कामा बद्दल म्हाका कोणाचें डावट ना. पूण ज्या पद्दतीन डिझास्टर मॅनेजमेंटान काम करपाक जाय तें काम जावंक ना. आतां डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटकूच सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स भितून येयले, टॉप लेवल ऑफिसर्स येयले. आतां हे जेन्ना मिटिंगेक येता, टॉप लेवल ऑफिसर जेन्ना मिटिंगेक येता तेन्ना व्हडली भाशणां दिता. प्रेस कॉन्फरन्स तुमचे आमी आयकता, व्हडली भाशणां दितात तुमी. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें काम कितें आसता? तडका फडकी थंय वचोन थंयसर एक्शन घेवपाचें तेंचें काम आसता. पूण खंय ना खंय तरी आयज तालिगांवचो जो इन्सिडंट जाला थंयसर डिझास्टर मॅनेजमेंट फेल जालें. आयज हेल्थ जे आहा तेंच्यांनी सुद्दां एम्ब्युलन्सीस बीन जाता इतले बेगीन असल्या इन्सिडंट्साक धाडपाक जाय.
कितें लोक जेन्ना सफोकेट जाता त्या टायमार तांकां एमर्जन्सी थंयसर डॉक्टर जाय पडटा. हे थंयसर एमर्जन्सीचे कितें जाय थंयसर जाता इतले बेगीन धाडपाक जाय. तुम्ही जेन्ना शेतान थंयसर जेन्ना फायर ब्रिगेडी घालतले आसले तेन्ना ते कॅननान तुम्ही जेन्ना उदीक मारतले आसले तेन्ना तो उजो पालवतलो आसलो. कित्याक तुमकां 6-7 वरां लागची नासली. तुम्ही झाडां घेवन तो उजो पालयताले थंयसर कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आहा ते चड एक्टीव करपाची गरज आसा. तुमी खंय ना खंय तरी फेल ठरता. मॉक ड्रिल्स बरें जाता, इन रियलिटी काम जायना सारकें. इवन पावसान सुद्दां जे जाग्यार लँडस्लायड जाल्लेले, दोंगर कोसळ्ळे, सगळे आमी पळयलेले, रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळे, त्या टायमार सुद्दां डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें काम सारकें जावंक ना. कुट्टाळे सुद्दां जेन्ना लँडस्लायड जाले त्या टायमार सुद्दां डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें काम सारकें जावंक ना. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट आहा हें आनीक सारकें सुपर एक्टीव करपाची गरज आसा. सुपर एक्टीव करपाची गरज आसा. आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. कित्याक सांग आयज ज्या पद्दतीन तो उजो लागलो कितेंय जावपाक शकतालें. कितेंय जावपाक शकतालें. लोकांचें बरें वायटूय जावपाक शकतालें. कित्याक लोक सारको खूब दुवरान घुस्पाटलेलो सारको. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या गोंयच्या सीएमान ह्या गोश्टींचेर सिरियस नोट करून हे गोश्टी हेच्या फुडें घडचे ना ही दखल घेवपाक जाय. आयज वयता थंयसर उजो लागता. तो उजो कसो लागता, कोण लायता हेचेरूय चवकशी जावपाक जाय. मांद्रे उजो लागलो आनी खंय तरी आमी उजो लागतना पळयला काणकोण उजो लागलो. कितें काजी जवळे कितले लोकांचे कळ्ळें तुका. सो हे लुकसाण भरपाई तांकां सरकार कशी दितलो आनी कोण लायता, कित्याक लायता हेचेर विचार करपाची गरज आसा. आयज बिल्डर लॉबी चड सक्रीय जाल्लेली आसा सारकी आनी जमिनी क्लियर करपाक उठल्या. आनी ह्या जमिनी क्लियर करपाच्या नादान जनवरांक त्रास करपाक उठल्या. म्हणून ती जनवरां बेघर जावन रस्त्यार येवपाक लागले. सो आयज ह्या सगळ्या गोश्टींचेर आयज सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा. देव बरें करूं.